Hello everyone, myself 𝗟𝗲𝗍 Deka. I am your chemistry guru. তো বহু স্টুডেন্টে মোক এটা কোয়েশ্চন সুধে যে ইলেক্ট্ৰোকেমিকেল সিরিজ অর রিয়েক্টিভিটি যেটো সিরিজ আছে হেতু কেনেকে মনত ৰাখিব পাৰি বিকজ এটো বহুত কনফিউজিং হয় বহুত কেটা এলিমেন্টস আছে আৰু হেতু যদি অকমান উল্টা পুল্টা হৈ যায় তেনেহলে কোয়েশ্চন আনসার ৰং হৈ যায় তো হেতু কাৰণে ইয়াক মনত ৰখা কিবা ট্ৰিক আছে নেকি সো হেতু কাৰণে মই এটা ট্ৰিক লৈ আনিছো ওকে এটো হল ডিকেডি সার্চ ক্যান্ডি কনসেপ্ট ওকে তো এটো হল গোটে সিরিজটো तो फर्स्ट की आइब लिथियम नेक्स्ट पोटेशियम नेक्स्ट सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कार्बन जिंक करेक्ट नेक्स्ट आइब आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड नेक्स्ट आइब क्लोराइड आयन नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड आयन नाइट्रेट आयन साल्फेट आयन एंड फ्लोराइड आयन ओके तो ये मन राखिबोलै किबा ट्रिक আছে জানো তো এটো আমি এবাৰ চাই লও তো অফ কোর্স এটা ধুনিয়া ট্রিক আছে এটো হল Lima, please stop calling me a kala zebra. Okay? Lima, that means lithium. Please, that means potassium. K, stop, that means S, sodium. Okay? Calling, that means Ca. Okay? Me, that means magnesium. A, aluminium. Kala, C, that means carbon. Next, zebra, zinc. Okay? So next, I like her care for gold and silver. I like her care for gold and silver. I, that means iron. That means iron. Iron, Fe. Like, that means lead. So lead, that means Pb. Her H, care. That means C. C mane Cu, copper, silver. Hetu to definitely ami gom pao silver, Ag and gold, Au. Next ki ase classic old Nissan, that means car. Nissan is smooth functioning. So classic, that means Cl minus, old, that means OH minus, Nissan, nitrate ion, NO3 minus, next smooth, that means sulfate ion, and functioning, that means F minus. So এই তিনটা লাইন যদি তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিয়া তো ডেফিনেটলি ইলেক্ট্ৰোকেমিকেল সিরিজটো পুরা মনত ৰাখা হৈ যাব কারেক্ট তো এই তিনটা লাইন অনলি মনত ৰাখি থৈ দিয়া তো ইলেক্ট্ৰোকেমিকেল সিরিজটো একদম ইয়াতে থাকি যাব ওকে তো সি ইউ very soon with new short tricks okay তো bye bye